Pozdrav svima. Evo danas ću vam pokazati moje 3 sadnice kakija koje sam već ranije pokazao pred nekoliko godina. I ovako izgledaju te sadnice. To su mlada stabla. Ovo je jedna od 3 stabla kakije koje imam zasađeno u dvorištu. I kao što možete vidjeti, ima dosta plodova na tim sadnicama i plodovi su veoma krupni. Ima negde oko 30-ak, možda i više, 40-50 plodova, a težina plodova je od negde 250 grama pa na više. Ovdje možete vidjeti razliku u boji dva ploda. Ovaj plod je još uvijek nezreo i bio bi opor kada bi probali da ga jedemo, a ovaj plod ima crvenkastu boju i on je već spreman za jelo. Ovdje u krošnji imam još jedan takav crvenkasti plod koji bi mogao sad odmah direktno sa drveta da uberem i da jedem. I sada ću da pređem na drugu stranu pa ćete vidjeti sa ove strane kako izgledaju ti plodovi. Evo vidite krupnoću plodova. Na svakim granama ima ploda, čak je dolazilo i do pucanja grana od težine ploda, zato što vidite, na primjer, ove 3 jabuke, to jest 3 ploda kakija, imaju sigurno 600 grama, na primjer, a ova tanka grančica mora da izdrži tu težinu. I iz tog razloga i dolazilo do pucanja. Ovdje vidimo ostatak peteljki. Te peteljke su bile od plodova koji su ranije otpali. Evo vidite, sada ćemo da otkinemo par listova da možete vidjeti te peteljke. Znači tu su sve bili plodovi koji su ranije otpali u vreme kada su bili plodići negdje ovako veličine. I ovo što vidite na drvetu što je ostalo, to će da bude i da sazri. Pošto on još uvijek nije bilo mraza, list još uvijek nije otpao. Dovoljan je samo jedan jači mraz i svi ovi listevi će otpasti i tada se može bolje vidjeti plod na samoj sadnici. Evo sada ću vam pokazati drugu sadnicu. Ovo je druga sadnica iste sorte koja se jede kada plod omekša. I evo vidite plodove. Na primjer, ovdje je bio jedan plod kojeg sam izvagao, taj plod je bio ranije zreo i odmah sam ga mogao jesti i on je bio 360 grama. Ovi plodovi su također negdje oko 350, možda čak i više. Svaki plod na ovoj sadnici je veoma krupan ove godine. Evo pogledajte gore, ima nekih 10-ak plodova koji su jako krupni. Gore već ima jedan plod koji je skroz zreo, evo gore da pokazujem prstom i njega mogu odmah da uberem i da jedem. Evo vidite ovdje kako izgledaju ti plodovi. Grane su se normalno savile od težine. Evo vidite kako ide grana na ovu stranu. I kao što možete vidjeti, ove godine je sezona kakija kod mene bila uspješna i zadovoljan sam rezultatima. Inače, kada ima jako puno ploda na drvetu, oni budu sitniji, a kada je manje plodova kao sad, negdje otprilike optimalna količina, onda su plodovi veoma krupni i mogu biti i do pola kilograma. Evo ovdje možete vidjeti grana koja je pukla usled težine plodova. Ovdje su bila 4 ploda, ja sam 2 ubrao i ima ovdje još 3 ploda, 2 sam ubrao jer su bili zreli i mogli su se odmah jesti, a grana je pukla zato što je bio vetar i naglo se pomerila grana na dole i od težine ploda je pukla. Evo ovdje, na primjer, drugi plodovi. Inače, evo, sa ove strane možete vidjeti gore u krošnji. Evo, juče su bili leptirovi. Evo i sada možete da ih vidite gore.
koji dolaze na ovaj gore plod koji sam vam malo pre pokazao. Evo gore, možda i sad da vidite leptira koji je pored ploda na listu. Sada ću probati malo da približim da biste vidjeli bolje o čemu pričam. Evo vidite gore leptira. Sada se nalazi tačno iznad ploda na listu. I sada se nalazi na plodu i siše sok iz ploda. Pošto sada u ovo vreme nema hrane za leptire i oni posećuju zrele plodove kakija i hrane se sa sokom kakije, to je šećerom iz ploda. Evo vidite sada leptira kako stoji na plodu i siše sokove iz ploda, pošto je plod pukao. Inače, što se tiče razdaljine sadnje, između dve sadnice otprilike razdaljina od ove sadnice do one tamo otprilike oko 2-2,5 metra. Međutim, kao što možete vidjeti, grane im se preklapaju. Evo ovdje u ovom delu im se grane skroz preklapaju. Tu je trebalo, znači, ipak malo dalje da se sadnice zasade jedne od druge, da ne bi došlo kao kod mene do preklapanja grana. Što se tiče orezivanja, samo sam orezivao prvih par godina ove sadnice i posle toga nisam. Mada mislim da sam i trebao, iz razloga ukoliko ne orezujete sadnicu, grane će se izdužiti. Evo, na primjer, odavde, ovo sve što vidite odavde pa na gore je jednogodišnja grana i ona u donjem delu ovde rađa plodove i sljedeće godine plodovi se pomeraju u gornji deo grane i na kraju se nalaze na vrhovima grana. Evo ovde možete vidjeti isto, grane su savijene od težine plodova zato što se plodovi nalaze na vrhovima grana. Ukoliko rezujete kaki redovno, dobit ćete da grane budu deblje i na taj način neće dolaziti do pucanja. Evo, na primjer, ova mala grančica ovde, evo vidite, negde oko 10-15 cm dužine, jako tanka, a ima na sebi jedan krupan plod. I veoma lako može doći do pucanja takve grančice usled težine ploda, pogotovo kao što je ove godine plod veoma krupan i ima ga dosta. Sada ove plodove već mogu da oberem i da sačekam prvi mraz. Ukoliko sačekam mraz, listovi će otpasti i tada će se plodovi najbolje vidjeti. Međutim, kada mraz uhvati plod, taj plod brže sazreva. A nama nije cilj da imamo veliku količinu zrelih plodova odjednom. I iz tog razloga bolje je da se plodovi uberu malo ranije i zatim oni polako dozrevaju. Pošto se radi o sorti koja je jestiva kada plod omekša. Evo ova druga sadnica isto tako. Gore leptir je i dalje na plodu. Juče je bilo 4-5 leptira u isto vreme. A treća sadnica koju imamo ovde, tu se radi o sorti kakija koja se jede kada plod omekša. Međutim, nema ni jedan plod. Ove godine u proleće je bilo cvetova na ovoj sadnici, međutim kasni mraz je sve cvetove spalio i oni su otpali. Dok na ovim drugim sortama, na primjer ova tamo sorta, na njoj, kao što možete vidjeti, ima puno plodova iako je bio mraz u isto vreme, a ova sorta je nešto manje otporna i cvetovi prilikom mraza se spale. Ove godine je sadnica dobro porasla i nadam se da će sljedeće godine biti neki plod. Evo, sada ste vidjeli kako izgledaju kaki kod mene ove godine. Ove sadnice sam ranije bio pokazao pre nekoliko godina i kao što možete vidjeti, ove godine ima takođe puno plodova i veoma su krupni.
Sada ću da oberem i ove plodove, pa ćete vidjeti koliko ploda ima. Sada sam obrao moje 2 sadnice kakija i drveće sada izgleda ovako. Ovo je sada nekoliko dana nakon prvog videa i kao što možete vidjeti, većina listova je već i otpala sa drveta i grane su većinom gole. Ovo drvo drugo isto tako izgleda, većina listova je otpala, a na zemlji možete vidjeti te listove. Okolo sadnica je sada gomila listova kakija i sada ću vam pokazati koliko plodova je bilo na ove 2 sadnice ove godine. Evo, ovdje ispred mene možete vidjeti te plodove i ovdje sam ih nabrao u 2 kutije i prebrojao sam i izvagao ove plodove. Ukupna težina plodova je 35 kg, a imam sa ove 2 sadnice 136 plodova. Evo kako izgledaju ti plodovi. Ovdje na ovoj maloj grančici oko 10 cm dužine imamo 3 ploda. Evo vidite. I ukupna težina ova 3 ploda je 780 g. Tako da možete vidjeti da kaki izuzetno dobro rađa i plodovi su krupni. Ovdje imam drugu kutiju punu, a najkrupniji plodovi ove godine su ovaj plod i ovaj plod pored i oni su ukupno 800 g. Svaki plod je 400 g težine. Evo sada ste vidjeli kako izgleda berba kakija kod mene ove godine sa ove 2 sadnice i koliko plodova ima i njihova ukupna težina. Pozdrav svima!